Ayan. Professional versus non-pro. Professional versus non-pro. Ayan na, umpisa ng laban guys. Hindi ito. Kevin De Great yan ha. Matibay lakas yan. Ako po. Yan. Ito. Kita to. Pumapalag talaga to. Yan yung mga pormahan. Oh, ayan. Grabing bagsak ni Kevin De Great. Malakas ang bagsakan. Ayan o. Oh, ayan o. Hindi talaga. Malakas ang pitik. Oh. Grabe. Ayan. Mas talaga. Hindi na ito. Oh. Oh. Go, bay tato! Go, bay tato! Ayan o. Bilig o. Kevin De Great. Ano ito? Professional versus non-pro. Street fighter. Dah, grabe budiga. Alakas nun. Umama talaga. Oh. Pinsa di pinsa. Pinsa boy tato. Galing talaga. Ba talaga lawan ng mga professional oh. Pero pumapalag si Bita to talaga grabe. Malakas. Oh, tama yun ha. Grabe, lakas. Oh. Grabe eh, malagapak. Oh. Pinsa. Ayun oh. Oh, lakas ng budiga. Stamina. Time. 9 seconds. 30 seconds pa pala. Grabe. Pinsa. Oh.